तत्त्वम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परीक्षित भस्मीभूत हेला परे परीक्षितଙ୍କ पुत्र जन्मेजय प्रतिशोध परायण होई सर्पयज्ञ आरंभ कले। प्रज्वलित बन्नीरे दग्ध हेले महासर्पगण। तक्षक उद्विग्न होई इंद्रଙ୍କ शरणापन्न हेले। तक्षक सहित इंद्रଙ୍କୁ यज्ञ अग्निरे निपतित करने जन्मेजयଙ୍କ आज्ञारे ब्राह्मण माने आहुति देले। इंद्रଙ୍କ प्रार्थनारे बृहस्पति हस्तक्षेप कले। से आसी जन्मेजयଙ୍କୁ क्रोध परिहार करने को कहले। परीक्षितଙ୍କ प्रति तक्षक दंशन थिला तांक कर्मफल। तक्षक अपराधी नुहे। निजर कर्मफल जोगु मनीष सुख दुख भोगी थाए। सर्पयज्ञरु जन्मेजय निवृत्त हेले। सुत उवाच ए माया बंधनु तरई परम पदकुल भई वैकुंठ परम धाम जहार परे नाही स्थान। से जन संसारु तरिबे जन्म मृत्युरु निस्तरिबे। ए देह घर धन सुत द्वारा वृत्ति नानादि मत एथिरु विरत होइब अपवाद को सहिथिब। अमान्य काहि न करिब देह को मिथ्या जे मणिब। काहारी संगते बैर न करी साधुपणे धीर। जे भगवान वासुदेव तेबे से ताहांकु पाइब। कहई जगन्नाथ द्विज सुजने हरिपादे भज। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंधे परीक्षित वैकुंठ आरोहणे जन्मेजय राजा सर्पयज्ञ करणे नाम षष्ठोऽध्यायः। सौनक पचारे हरसे सुत पौराणिकर पासे। सौनक उवाच भोमुनि होइबा प्रसन्न कहिबा वेद उत्पन्न। शबद बोली वेद ब्रह्म विष्णुर कर्म जस धर्म। विष्णु मुखरु प्रकाशिला प्रचंड शबद शुभिला। ताहांक चारि नाम होई चतुर्मुखरे प्रकाशई। पूर्व मुखरु ऋक वेद दक्षिण मुखु यजुर्वेद। पश्चिम मुखु साम होई उत्तरे अथर्व जन्मई। रजोगुण ऋक वेद तम गुण यजु संवाद। सत्वगुण वेद साम निर्गुणे अथर्व निगम। उत्पन्न चारि वेद करी ब्रह्मा अनुभवे विचारी। स्थापिबा अर्थे धर्म मान संभव जुगे जुगे पूर्ण। पराशर ऋषिंक सूत सत्यवती गर्भे संभूत। विष्णु जे वेद व्यास रूपे जन्म से लभे कल्पे कल्पे। वैवस्वत मनु विभूते अष्टाविंश गंडा जुगते। चारि वेद विस्तार कले वेद व्यास नाम बहिले। से पुणी ए वेद मानंकु शाखा भेदे देले शिष्यंकु। प्रथमे ऋक वेद दृढ़े पैल नामे ऋषि पढ़े। वैशंपायन यजुर्वेद जैमिनी जे सामवेद। अथर्व आंगिर से देले हेमंते वेद संपादिले। से माने शिष्य गण कले शाखा करीण बांटी देले। शुणी सौनक मुखु बाणी सुत कहन्ति तो सघेनी। सुत वाच
ପ୍ରଥମେ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ, ଲୟ ଲଗାଇ ନିରାକାରେ ବ୍ରହ୍ମା ବସିଲେ ସମାଧିରେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ନାଦ ଜନ୍ମ, ଆକାଶ ଶୂନ୍ୟ ଯାର ଧାମ। ସେ ନାଦ କର୍ଣ୍ଣ ଆବୋରିଲେ, ଶୁଭଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲେ। ଯାହାକୁ କଲେ ଉପାସନା, ଆତ୍ମା ନିର୍ମଳ ଶୁଦ୍ଧ ମନା। ସଂସାର ଜନ୍ମ ମରଣାଦି, ତରେ ତ୍ରିତାପ କର୍ମ ଛେଦି। ସେନାଦୁ ପ୍ରଭା ବିନ୍ଦୁ ଜନ୍ମ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ। ବିନ୍ଦୁ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ହୋଇ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ରୁଦ୍ର ବୋলাই। অর্ধরাত্রে একান্তে বসি, যোগ ধারণা ভাবে রসি। ইন্দ্রিয় সুপ্ত অবস্থারে, কর্ণকু ঢাঙ্কিণ হস্তরে। শূন্য দৃষ্টিরে মন দেই, শরীর চেষ্টা কিছু নাহি। তেবে যে শবদ শুণই, কাহাকু পরমাত্মা কহি। তেবে ব্রহ্ম দর্শন পাই, শান্তি সম দৃষ্টি ভজই। আকাশ হৃদয় মধ্যরে, জীব স্বরূপেণ সঞ্চরে। সে পুনি ভুরু মধ্যে স্থান, শুদ্ধ স্ফটিক স্বরূপেণ। পরমাত্মা রূপে প্রকাশ, গগনে বিদ্যুৎ জ্যোৎস্না চাষ। সে পুণ ভুরু মধ্য ঊর্ধ্বে, দ্বাদশাঙ্গুল পরে শুদ্ধে। সহস্র দল কমলরে, নানা রসাদি লীলা করে। সে মধ্যে নিরাকার ব্রহ্ম, বালুকা সমান যে ধাম। জ্যোতির্ময় সূক্ষ্ম প্রকাশ, তীক্ষ্ণ বালাগ্র সদৃশ। পরম পরাত্মা বলান্তি, সে অংশু অবতার হন্তি। শস্ত্র শিখা মুকুট মণি, রত্ন জড়িত শোভাজিনী। সে জীব আত্মা যে পুরুষ, সর্বজীবে পুরি আভাস। মায়ারে রজতম গুণে, আবরিছন্তি অনুক্ষণে। সে জীব আত্মা দ্যুতি রূপ, পরমাত্মা সত্য স্বরূপ। সত্ত্বগুণরে যুক্ত সেহি, স্বরূপ শুদ্ধ শুক্ল বহি। ককার আদি 34, ব্যঞ্জন শবদ বিশেষ। ঈশ্বর মানে বিষ্ণু রূপ, ব্যঞ্জন মায়ার স্বরূপ। এ সর্ব অক্ষর মাতৃকা, প্রকৃতি বস শব্দ একা। বিন্দু অনুসার বলাই, সে বিন্দু যেবে দুই হই। বিসর্গ নাম সে বলাই, গজ কুম্ভাকৃতি যে হই। এমন্ত হই শব্দ ব্রহ্ম, 50 বর্ণ ভেদ নাম। অক্ষর আকৃতি হইলে, দেহ বাহ্যরে প্রকাশিলে। তহি ভিতরু ব্রহ্ম যন্ত্রী, 24 অক্ষর গায়ত্রী। হে মায়া রূপে প্রকাশিলে, সপ্ত ব্যাহৃতি সে বইলে। 10 প্রণব মধ্যে হই, গায়ত্রী শিরসে বলাই।